মা মোবাইলটা ফোন করছে গো, ফোন করছো না তাই ফোনটা ধরো, ফোন করছে ফোন ধরতা। রিসিভ করো, রিসিভ করার কথা গো করে রাখছেন, লাইন আছে। ও তাই তো লাগবো গাও আগুনটাকু দিবেন ছ। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। किया गया नंबर अभी व्यस्त তাই है। আবার যা ফোন করে, ফোন ধরে আবার কেটে দেয়, তো কোন ছক। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आपने जिस व्यक्ति को पूजा कॉल कैसे कहा? किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त साइड- है, कृपया प्रतीक्षा करें। পূজা গেছে গা দিয়ে চাল কে তুই দে তুলা গেছে গা, তুলা হয়েছে ইয়ান্দা কিচ্ছুত না, উপরে উপরে গেছিল হইব, ইয়ান্দা হইলে কিচ্ছুত না, উপরে তার গ্যাসটা থাকলে ঠিক করবো। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड তাই ফোন ধরে না। হয়েছে না, হয়েছে না, হ্যাঁ হয়েছে না, আর তুই লোক, আর তুই লোক, আর তুই লোক, আর তুইলে উপরে দিয়ে ঠেলা দিলে দেবগা, এদিক দিয়ে থাবাই ঠেলা দিবা, ওই তুই তো হয়েছে হয়েছে উপরে দিয়ে ঠেলা দো এ নি ও দন বালা গেছে শুনি এ মাইটা বালা গেছে